Guys, nanuroy de midaari sa bugnaw si E sa Anda Bohol kay gidami sa mo ang pag-umangkon. Ingatong New Year's ni guys, karon pa nako na upload kay busy kaayo grabing daghan ng mga buluhaton nunya karon pag-abot na mo sa bugnaw si E ay nagpauraray pud in town dayon naghigda-higda sa lingkuranan kay first time man pud nakalingkod ani guys. First time pud nakapahayahay atubangan sa swimming pool atubangan ani guys. Unya ako samtang nagtan-aw sa hong anak nga naligo di nagsigig tanaw-tanaw sa cellphone kay naman po'y gibuhat unya pusing-pusing pod ginagmay nakalingkod na jud in town guys. First time jud mo makalingkod og lingkuranan nga ingon ani sa resorts mo ni guys nagpa tarong-tarong og lingkod nagpauraray mi guys amo ang suroy-suroy na amo ang mga kauban kanini ang naka-vlog guys may naglibre na mo ako ang pag-umangkon. Yeah. Kay nauli po dagyang igsuon guys nga gikan sa Katandwadis. Mo nga nagsuroy-suroy pod mi nagpatos laging suroy-suroy og New Year. First time jud namo manuroy og New Year guys. Kay sa una dili man mi manuroy og New Year kay malisang lagi kuno kay ug mo gasto kuno ka og New Year sa one magsige na lang kuno kag gasto, magsige na lang kuno kag suroy-suroy kaning patuot-tuos buktot ba. Unya kaning tuo man lagi ta sa una mao nga dili jud mi mosuroy og uno. Kay palihi lagi kuno nya karon murag wa na tay nga nang superstitious belief guys mo nang nanuroy na tay nga ni bahala gway kwarta natangtang jud pod guys ang problema maninada ani nagpatarong-tarong nagpabiyo-biyo sa bugnaw si nindot jud kaayo guys ug ganahan mo nga mosuroy mo ari daris Bohol mga ligo mo og dagat. Howson ika-recommend ninyo ning bugnaw si Ika nindot jud kaayo nya grabe daghana jud pod nga nangaligo guys grabe puno ag ilahang mga higdaanan mga nindot man kaayo pod kay naman po pwede man ka magkuan guys magstay in unya mag-overnight anak kadana anani sila daghan nga kaabangan ug anak kadinhi grabing lamia jud nis bagong Minzo guys or sa mga uyab-uyab ba nga magsuri-suro ingani grabing nindota malingaw jud mo kay nindot kaayo ag view guys daan ni sa bugnaw si grabing daghanan nilag building guys mo nga kami hala nagsigig pusing-pusing na laman jud bahala na laman wa ni pakialam sa mga tao ag uban nagsigig lukso-lukso kay nangaligo sa dagat ag kami hala nagsigi og pusing-pusing. Pero nahuman na miinga aning time guys ug pangaligo sa dagat awa pa di ay kapag nabasa ang buhok wa pa di mi nakaligo ing ani guys nagpusing-pusing mi daan kay palis naman mi naligo kay among ko naligo sa buntag kay nagtiwas man ko sa huang buhat kay na malagi tay daghang buhat guys sa online maahong gituwas pagkahuman na ho sa hong buhat mo pay pagkaligo na mo guys nya pagkahuman pud na sa hong buhat mo nini nagpusing-pusing mi guys kauban sa hong partner in crime kay aron nga nay mga handurawan matanaw-tanaw nga naay imong makita nga uy na mao din ni agbugnaw si nga didto sa Anda mao din ni nindot lagi kayo mo balik ta nga to makakita tag kwarta unya niya na pod guys ag swimming pool diha mi nga ana tungura naglingkod-lingkod guys nga tong lingkuran na naghigda-higda nagatubang sa mga bata nga ligo kay naman pod diha gahong bugoy naligo man pod daan na sa swimming pool guys. Unya naman po'y gamay nga 3 years old nga ho ang pagumangkon sa tuhod mao ho ang gibantayan nga naglukso-lukso mao nga didto mi nagligid-ligid unsa karon niya nagpusing-pusing kay nang hawas naman guys kay namalhin naman didto sa dagat kay didto na pos dagat sila nangaligo unsa ag kami o paminingad to kay nagsige pa mamig pusing-pusing daari karong ingnon lagi nga artista kuno. Manini guys nga bisag asa na lamang biyuha hala pitik sige og papitik handurawan lagi nimo ni atong tanaw-tanawon guys ug mingawon ta ing aning bugnaw si ug dili na ta makabalik og suroy ngadto kay kini laging gilibre ra ta kay uman lagi tay kwarta gilibre ra in taon ko sa among pagumangkon guys kami daghan mi isang gilibre mao na lang kuno isang pinaskuhan namo guys. Namo ni nga among gipahimusdan so daghigayon nagsigi og pusing-pusing arong ingnon kay aron laging naihandurawan mo niya ag bugnaw si EO di jud ni makalimtan kay naaman jud beach resort sa Anda Bohol ni guys kaning bugnaw si EO ganahan mo mosuri hala suroy mo ngadto kay aron nga maka adto pod mo kay nindot kaazon sa napo ilahang cottage guys ang cottage ani nila murag 500 man siguro ni kun nangutana guys sa ilahang cottage kay gilibre ra man lagi pug ko mo masipang ngutana nga wala ba ko gikahatag
Mo ni niya guys din himi sa cottage na din daan mi nagkaon-kaon kay naman po sila idang pagkaon. Nangurambos ra jud in taon mi guys, matus jud mis New Year nga mangurambos mig pagkaon, magsige na jud mig pangurambos ing ani. Mo ni niya guys agamang mga kauban nangabot na unya nangaon na sila ag kami human naman mig kaon kay kami may naguna-una og kaon nag sila kaway pa man mong sila na poy nangaon unsa karon pag human og kaon mo ni niya guys nang lugsong nami ngadtos dagat naman is ubos ning ilahang dagat guys sa kanini di ni si Zabas kabatuan ni si Za pero hadlok po dani guys kay nakakita man kog has naman di poy has daaning dagat pero lain si Zagdagway ngayang pagkahas guys ambot lang kapod og mamaak bato kay nalisang man pud ko kay naman ni daghang lumot unya aga ko naglingkod-lingkod ra kay nagtanaw-tanaw ko skuan mga gagmayng isda kay na may dahang mga gagmayng isda nga naglangoy-langoy hay bay nakakita ko kay na may ning lihok diha ra ba sa ang kilid guys madyo gani kawan ho malingko rito kamon pod sa malisang pod nga dai tawo nya mao to nga hong gingadto giduol na ho ning daga naghas ning langoy awan na namo ikita nalisang nakuha na ko ning balik didto mo nagpusing-pusing na laman guys mo ni nanindot kaayo guys unsa na pa sinina nga nahabilin siguro ni gidagit siguro ni sa hangin o nindot man ni kay dinhi guys og dakong dagat pero lam na pud ni kaayo og dakong dagat way lami pud unya mo ni nilang ilahang kuan guys kanini anindot kayo nya kaning likod ni ngani guys na may namasol amot ang duulon nalisang man pud mi kay hait-hait man nagbanga baton sa umay mga sinilas unsa nalisang pugkos has lagi nya nakakita ra ba mi ingani starfish guys abi na mo og duaan di man day duaan kay starfish man di ay tinuod man di ay mura jud si sag duaan mura si sag plastic pero tinuod day siya nga starfish nya mo ni